बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बोचाल बर्पा किया इमरान खान ने, क्योंकि आपको पता है कि वो यू टर्न लेने में मास्टर हैं और आज उन्होंने मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए एक तुरुप का पता खेला और उमर अयूब को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया, जो कि मफरूर हैं, रुपोश हैं और सानिया 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म हैं। और साथ ही कह दिया कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करे। वही पीपल्स पार्टी जिसके बारे में इमरान खान कहता था कि वो मर जाएंगे, लेकिन ज़रदारी जैसे शख्स से बात करना अपनी तौहीन समझेंगे और उन पर बेशुमार लानतें बेचते थे। आज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समेत हर एक से बात करने को तैयार हैं, सिर्फ इस वजह से कि मेरी जमात इक़्तिदार में आ जाए, मैं जेल से बाहर आ जाऊं और जनाब तमाम केसेस मेरे माफ़ हो जाएं। ये है पाकिस्तान की सियासत और ये है इमरान खान के नज़रियात। असद कैसर, जो कि साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो आज मिले थे इमरान खान से जेल में, और जेल में मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए टास्क दे दिया गया है और अब पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जो कमेटीज़ हैं वो बातचीत करेंगी और ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। गो कि इसका बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर 2 नंबरी और दोगली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे सब के लिए खुले हैं और हम किसी के ऊपर भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। ये ऐसे वक्त में पीपल्स पार्टी ने कहा जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत जारी है पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर। कल मुज़ाकरात हुए, अभी जबकि मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूँ अभी भी बातचीत चल रही है सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात रखे हैं, सदर का ओहदा मांगा है, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मांगा है, बलोचिस्तान की हुकूमत भी वो बनाना चाह रहे हैं। नून लीग का ये कहना है कि सदर का ओहदा तो आप ले लें, लेकिन चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली में से एक ओहदा आप हमें दे दें। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, ये दोनों ओहदे भी हमें चाहिए, क्योंकि हम आपके बाद नंबर 2 पार्टी और हम चूँकि वजारतें नहीं ले रहे तो आप जो है वो हमें आईनी हो सके। नून लीग ने कहा कि आप वजारतें ले लें, हम तो आपको दावत दे रहे हैं कि आप वजारतें ले लें, वजारतों में शामिल हो जाएं और जैसे ही आप वजारतों में शामिल होंगे आपका जो हिस्सा है आपको मिल जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी इसके ऊपर हाँ नहीं कर रही, लेकिन बाद में हाँ कर देगी। ये भी आपको दूसरे मरहले में वो इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नून लीग का ये कहना है कि भाई हुकूमत में जो भी मुश्किलात हमें दरपेश आएंगी, ये तो नहीं हो सकता कि वो हम अकेले बर्दाश्त करें। वो फिर पीपल्स पार्टी भी ताकि शराकत इक़्तिदार में शामिल होगी तो वो इसमें वो अपना हिस्सा जो है वो अदा डालें। बातचीत जारी है, क्या नतीजा निकलता है, लेकिन मेरे जो अपने ज़राइम का कहना है कि तकरीबन पावर शेयरिंग के ऊपर इत्तफाक़ राय हो चुका है। छोटी मोटी निटी ग्रिटीज़ हैं, कुछ डिमांड्स हैं पीपल्स पार्टी की जो कि पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो बारगेनिंग की पोजीशन में है, तो इस वक्त वजह से वो बारगेन कर रहे हैं। सियासत है ही इसी चीज़ का नाम कि जहाँ से ज़्यादा फ़ायदा मिले वो उठा लें आप, और उसमें कोई इस किस्म की कोई आपको नहीं वो करनी पड़ती, कोई असूल नहीं है, कोई ज़ाब्ते नहीं हैं, कोई नज़रियात नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। ये हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क की सियासत का अलमिया है। अब दूसरा जो इशू चल रहा है, पाकिस्तान को नवाज दो, ये एक ट्रेंड बना हुआ है। नवाज शरीफ को सियासत से अलग कर दिया गया और नवाज शरीफ अब सिर्फ निगरान होंगे। साजिश की गई, शहबाज शरीफ ने की, मरियम ने की। शहबाज ग्रुप इन इलेक्शन में जीत गया, नवाज शरीफ ग्रुप हार गया क्योंकि वो हार्ड लाइनर थे। बहुत सी बातें जिसके मुंह में जो आता है वो हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं। और अब एक और ख़बर है कि नवाज शरीफ हुकूमत साजी के बाद इलाज के बहाने दोबारा बाहर चले जाएंगे, ये बातें फैली हुई हैं। दूसरी तरफ ये हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी मर्ज़ी के बगैर या ना, अगर वो ना चाहते
تو وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کرتے. انہوں نے خود ان کو وزیر اعظم نامزد کیا. ان کے تو گردن پہ کسی نے کوئی تلوار نہیں رکھی, کسی نے ان کے اوپر کوئی اس قسم کا دباؤ نہیں ڈالا. انہوں نے ان کو وزیر اعظم نامزد کیا اور اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا. لیکن پارٹی کے اندر یہ دو رائے ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے, طبیعت ان کی خراب ہے, تو اس وجہ سے وہ دوبارہ بیرون ملک علاج کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی ایک نگرانی کا جو پروسیس ہے اس کو وہ جاری رکھیں گے. یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. نون لیگ خود بھی چونکہ مرکز میں یا پھر پنجاب میں حکومت بنانے وہ جا رہے ہیں, تمام تر اتحادیوں سے رابطے میں ہیں, مشکلات ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں, معاشی بحالی کا معاملہ ہے, IMF کے پاس جانا ہے, پہاڑوں جیسے مسائل ہیں, پہاڑوں جیسے چیلنجز ہیں. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ IMF کو نظر انداز کر کے مہنگائی میں کمی کریں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کریں, بے روزگاری مہنگائی میں کمی کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں. بہت سے مسائل ہیں جس کی طرف توجہ دیا جانا بہت ضروری ہے, اور عوام تو امید لگائے بیٹھے ہیں. تحریک انصاف مقابلہ لازمی کرے گی, مرکز میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, لیکن خیبر پختونخوا میں کیا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن پائے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ابھی سے وہاں پہ گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی کہ وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے. یہ بات آپ نوٹ کریں. یہ تھوڑا سا اشارہ دیا, گزشتہ دنوں وہ بڑے قریب ہیں فیصل ووڈا, اور آج کل وہ پنڈی کے شیخ رشید سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ خبر جو ہوتی ہے وہ سمجھ لو کہ وہ پنڈی والوں کا موقف ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے, کیونکہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ بھی ثانیہ 9 میں ملوث ہیں, اور علی امین گنڈا پور کے آج وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. اس وجہ سے کہ جب انتخابات ہوئے آزاد کشمیر میں, وہاں پہ وہ لڑائی جھگڑے کے واقعات, اور اس میں ایک FIR کٹی, اس میں جناب یہ قوم ریاستی اداروں کے خلاف باتیں ہوئیں, تقاریر ہوئیں, لڑائی جھگڑے ہوئے, اس میں یہ ملزم ہیں, تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اور وہ حکومت خیبر پختونخوا کو کہا گیا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرے, ان کو گرفتار کر کے مظفر آباد میں پیش کیا جائے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ قبول نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا آپ نے اعلان سن لیا, وہ چلے گئے. وہ تو انہوں نے نواز شریف کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت جو ہے وہ دے دی ہے, وہ بات بھی آپ کے سامنے ہے. اب مولانا بھی سڑکوں پہ ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جماعت اسلامی نے کل ملک احتجاج کی کال دے دی ہے. جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں اور جو کچھ الیکشن کمیشن کا کردار ہے تو چیف الیکشن کمشنر بھی مستعفی ہو جائیں, یہ بات بھی کہی گئی ہے. تو یہ اب ایک لامتناہی سلسلہ وہ احتجاج کا بھی جاری ہے. جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی خود کو ہارا ہوا سمجھ رہے ہیں, جو ہارے جیت گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے جیت گئے ہیں. ظاہر ہے جی, پاکستان ہے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں کی جو سیاست ہے تو وہ تو ہر کروٹ بیٹھ سکتی ہے. اس سیاست کا جو اونٹ ہے کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.